Bonjour, bienvenue dans votre émission Lève-toi et brille. Je vais laisser notre pasteur vous saluer aussi en portugais. Pasteur Lito, bonjour. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos na nossa emissão Levanta-te e Brilha. Aujourd'hui, nous avons une émission très spéciale. Temos uma missão muito especial. Nous avons reçu sur ce plateau de votre chaîne EPV TV de l'émission Lève-toi et brille. Recebemos para todos vocês na nossa emissão esta tarde un homme de Dieu homem de Deus qui vient spécialement de l'Angola, que vem especialmente de Angola. qui s'appelle Pasteur Louis Feliciano. Chama-se Pastor Luís Feliciano. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Ok, pasteur, nous allons vous laisser vous présenter. O pastor vai apresentar-se ao público. Muito obrigado. Que Merci Deus beaucoup. abençoe muito. Que Dieu vous bénisse. Sou o pastor Feliciano Luís, Je m'appelle Pasteur Feliciano Luís. o pastor presidente C'est le pasteur président do Ministério Internacional de Restauração. du ministère international de la restauration en Angola. Em Angola, sim senhor. Sou casado Je suis marié e há uma linda esposa que se chama Silvia avec une très belle femme qui s'appelle Sylvia. e pai de muitos filhos. Je suis père de plusieurs enfants. Vivo em Luanda. J'habite à Luanda. Estou de passagem aqui em Paris. Je suis de passage ici à Paris. Que Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présentation, pasteur. Nous n'avons pas voulu vous laisser passer comme ça à Paris. Muito obrigado, pastor. Não queríamos vous deixar passar assim anonimamente de Paris. Eu Queríamos te agradeço. Donc c'est pour ça, Dieu nous a fait grâce de vous avoir sur ce plateau ce soir. E Deus permitiu que o pastor estivesse aqui conosco nesta plateia. Je pense que c'est une très grande bénédiction pour les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu, des enfants de Dieu qui nous suivent partout dans le monde. Eu penso que o pastor é uma grande bênção para a igreja lusófona, a todos que nos seguem de todo mundo. Ok, gloire à Dieu. Donc, Pasteur Louis, président du ministère international de restauration en Angola. Vous pouvez nous expliquer comment vous avez connu le Seigneur en peu de mots? Ok, merci. Muito obrigado. Pastor, pode nos explicar como é que o pastor conheceu ou recebeu Jesus Cristo em algumas frases? Muito obrigado, muito Merci obrigado. beaucoup. Eu faço um esforço assim para ser um bocadinho breve. Voilà, je veux faire un petit effort pour pouvoir résumer mon témoignage. E eu estava a estudar, né? J'étais un étudiant. Naquele tempo gostava muito de correr atrás das meninas. Et dans cette époque-là, moi, je courais derrière les filles. Porque o pai também tinha um bocadinho de dinheiro. Parce que mon père aussi avait un peu d'argent, beaucoup d'argent, je peux E eu dire. gostava muito de paquerar as meninas no bairro. Et j'aimais beaucoup courir derrière les filles dans mon quartier. Então, calhei aquele dia com uma menina cristã. Et en ce jour-là, je suis tombé avec une fille, je suis tombé devant une fille. Aquela menina disse-me que gostaria muito de namorar comigo, mas com uma condição. Et cette fille m'a donné la condition si je voulais sortir avec elle, avec une condition. A condição é esta: La condition. estar na minha igreja, cultuar comigo. La condition était que tu viennes dans mon église et cultuer avec moi. E eu aceitei a condição. J'avais accepté la Fui à condition. igreja dela. Je me suis présenté dans son église. E foi aquele dia que eu conheci a Deus. Et c'était ainsi que j'ai reçu Jésus-Christ comme Através de Seigneur uma menina. au travers d'une fille. E a entrar na igreja,
Et à le moment où je suis accédé à l'église, o pastor disse-me: nós recebemos grande homem de Deus que entrou aqui pela primeira vez. une fois que j'avais franchi la porte, le pasteur qui prêchait m'avait dit, aujourd'hui nous avions reçu un grand serviteur de Dieu. E depois eu não sei como te explicar, porque eu estava na terra aí, no chão, a rebolar, e a unção do Espírito Santo tocou-me. Et la suite, je ne pouvais pas vous expliquer parce qu'au même moment, je suis tombé par terre. J'étais vraiment par terre, je ne peux pas expliquer ce qui m'arrivait. E a partir daquele dia entreguei-me a Deus até hoje. Et de ce jour-là, je me suis donné à Christ jusqu'à ce soir. Nem consegui de andar com aquela menina, Je n'ai pas pu sortir avec la fille. e até hoje é a minha irmã na fé. Et aujourd'hui, elle est devenue ma E o sœur dans tal la foi. pastor é o pastor Libambu Shaikol. Et le tel pasteur, il s'appelle le pasteur Libambu Shaikol. Ok. Ok, gloire à Dieu. En RDC. Vous êtes un grand ministre de Dieu, vous travaillez pour Dieu en Angola, vous avez une église, vous avez les enfants de Dieu sous votre responsabilité, des ministres de Dieu aussi. Vous formez des hommes et des femmes de Dieu aujourd'hui qui sont en train de briller partout dans le monde grâce à vos messages que vous véhiculez. Vous avez un grand ministère. Pastor, Aujourd'hui- você tem grande ministério em Angola. Graças Estás a a formar muitos servos de Deus, servas de Deus, até hoje. Sim. Oui, donc vous véhiculez un grand message. Vous véhiculez un grand message, vous avez un appel authentique qui est avéré dans le monde. O pastor está a levar uma mensagem de Deus que tem uma chamada, apelo que é conhecido no mundo. Nous ne voulons pas rester sur les témoignages parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Nous voulons aller tout droit à l'objectif de message que vous voulez nous apporter ce soir parce que les témoignages vont nous tarder un peu. Não queríamos nos atardar no testemunho que o pastor acabou de dar, mas queríamos diretamente começar a mensagem que o pastor traz consigo esta tarde. Muito obrigado, pastor Emmanuel. Merci beaucoup, Quel est pastor le thème Emmanuel. que vous nous apportez ce soir? Qual é o tema que o pastor vai partilhar esta tarde? Primeiro digo obrigado, reverendo Emmanuel. Premièrement, je Merci. dis un grand merci à pasteur Emmanuel. Eu gosto muito do pastor e lhe amo muito, pastor Emmanuel. J'aime beaucoup le pasteur Amen. Emmanuel. E homem que tem caráter. C'est un homme qui a le caractère. Ultimamente passou em Angola Dernièrement, il était en Angola e ficamos fortemente abençoados. et nous avions été très richement bénis. E o povo de Deus foi abençoado. Le peuple aussi, le peuple de Dieu aussi. Pronto, sou pastor da comunidade Mira. Je suis le pasteur de la communauté E a Mira. mensagem que nós temos como a base La message que nous avons comme base, é a restauração. c'est la restauration. Porque Mira significa Ministério Internacional de Restauração. Parce que Mira, c'est ministère international de la restauration. Então a restauração é o tema principal na Bíblia. C'est-à-dire, la restauration, c'est le thème principal de la Bible. Na restauração há salvação, Dans la restauration, il y a le salut. na restauração há Dans batismo, la restauration, nous avons le baptême. na restauração há arrebatamento, Dans la restauration, nous avons l'enlèvement. na restauração há libertação, Nous avons la délivrance dans la na restauration. restauração há perdão, Dans la restauration, nous avons le pardon. na restauração há tudo, Et dans la restauration, nous avons tout. porque é o tema central da Bíblia. Parce que c'est le thème central de la Bible. Então, o tema que eu, graças a Deus, vou compartilhar com o povo de Deus Alors, le thème, grâce à Dieu, je vais partager avec le peuple de Dieu, e é o impacto do filho. c'est l'impact du Fils. Por que impacto? Pourquoi l'impact? Impacto significa resultado positivo. L'impact, ça veut dire juste résultat positif. E filho é quem é? Et qui est le Fils? Há uma pequena diferença Il y a une petite différence entre filho, entre Fils. e eu gostaria muito primeiro de abrir a Bíblia Et j'aimerais bien que nous lisions la parole de Dieu para não continuar a falar sem pour ne poder pas ler. continuer à parler sans avoir lu la parole de Dieu. Vou ler no livro de Isaías, Alors, nous allons lire dans le livre d'Isaïe, capítulo 9, chapitre 9,
Versículo 6. Verset 5 dans la Para Bible en aquelas français. pessoas que têm Bíblia francesa, Pour ceux qui ont la Bible en français, vão encontrar o versículo, está no versículo 5, aliás. vous trouverez dans le verset 5. Isaías, capítulo 9, Ésaïe chapitre 9, versículo 6. verset 6. Na Bíblia francesa, versículo 5. Dans la version française, c'est verset 5. E vou ler em português agora. Je fais la traduction en français. Porque menino nos nasceu, Car un enfant nous est né, filho se nos deu, un fils nous est donné. e o principado está sobre os seus Et la ombros. domination reposera sur ses E o seu nome épaules. será maravilhoso, Son nom sera appelé, il s'appellera admirable, conselheiro, conseiller, Deus forte, Dieu tout-puissant, Pai da eternidade Père éternel, e príncipe da paz. prince de paix. Mas o meu problema está aqui no princípio mesmo do versículo. Voilà, mon problème se trouve dans le début de ce A verset. Bíblia diz porque menino nos nasceu. La Bible dit un fils nous est donné. Não, menino Ah, nos nasceu. un enfant, voilà, nous est donné. Menino nos Un nasceu. enfant nous est donné, Mas filho mais un fils nous nos deu. est donné. Quer dizer, aqui a Bíblia está querendo nos dizer que La Bible, dans ce verset, veut dire há ceci. uma diferença entre menino Il y a une différence entre l'enfant e filho. et le fils. Na verdade, o menino pode se tornar filho. Et en vérité, ou en réalité, l'enfant peut devenir Mas un fils. filho não vai se tornar menino. Mais un fils ne deviendra jamais un enfant. Por que impacto do filho? Pourquoi l'impact du fils? Em 2 minutos eu quero te explicar algo. En 2 minutes, je vais expliquer quelque chose. Porque a maioria das pessoas, em termos de leadership, Plusieurs personnes, à ce qui concerne le leadership, têm dificuldade. ils na ont vida. la difficulté. Por quê? Porque é o leadership de Adão. Pourquoi? Parce que c'est le leadership d'Adam. Adão nasceu diretamente assim, já é crescido, Adam est né directement, il est déjà grand, e tinha barba, il avait les barbes, Era já la barbe, homem. il était un homme fait, não aprendeu nada. il n'a rien appris. Diretamente Deus lhe apresenta uma Eva. Et Dieu lui a présenté une Ève. E Deus sendo o segundo Adão, Et Dieu, qui est le deuxième Adam, segundo a primeira carta dos Coríntios, capítulo 15, selon deuxième livre de Corinthiens chapitre 15, primeira carta dos Coríntios, plutôt capítulo 15. première Corinthiens chapitre Muito 15. obrigado, pastor Lito. Merci, pasteur. Então, a Bíblia diz que temos 2 Adãos. Et la Bible nous parle de deux Adams. O primeiro Le premier era terrestre. qui était terrestre, hein, O segundo, le second que é o celestial, qui est le céleste. que é o verdadeiro filho. Voici le véritable Fils. Porque Deus, segundo Isaías 35, Et Dieu, selon Ésaïe 35, a profecia dizia que Deus haveria de vir la prophétie nous dit que Dieu devrait venir aqui com a carne. en chair. A Bíblia diz a palavra de Deus vai se tornar carne La Bible dit que la parole deviendra chair na pessoa de Jesus. dans la personne de Christ. Menino vai nascer. Un enfant naîtra. Mas aquele menino aí vai se chamar Emmanuel, como Cet meu enfant- querido pastor Cet Emmanuel. enfant s'appellera Emmanuel, pareillement Quer comme dizer, notre pasteur. o menino nasceu L'enfant qui est né dentro daquele corpo aí, qui est né de ce corps, dentro daquele corpo. qui est né de ce corps, Não, eu disse dentro, por dentro do à corpo. l'intérieur du corps, Dentro daquele corpo aí, dans l'intérieur du corps, há filho aí dentro. il y a un fils. Quem é o filho? Qui est le fils? O filho é o verdadeiro Deus Le fils, c'est le vrai Dieu que entrou no corpo do menino Jesus. qui est accédé dans le corps de l'enfant Christ. Quem recebe aquele filho C'est lui qui reçoit cet enfant, vai Ce fils nascer de novo. naîtra de nouveau. O menino L'enfant nasceu, est né,
Mas o filho é que nos foi dado. Mais le Fils nous a été donné. Emmanuel nos foi dado. Emmanuel nous a été Quer dizer, donné. Deus conosco. Qui veut dire Dieu avec nous. Mas o filho nasceu como qualquer tipo de filho. L'enfant est né comme n'importe quel enfant. Nasceu em Belém, Il est né à Bethléem. cresceu na casa do suposto pai José Il a grandi dans la maison de son supposé père, e era carpinteiro. qui était charpentier. E até numa certa idade, Jusqu'à une certaine a Bíblia diz âge. que ele entrou na sinagoga. Et la Bible dit qu'il est entré dans la synagogue. Agora presta atenção você que está nos acompanhando. Maintenant, prêtez attention, vous qui nous A entendez. Bíblia diz que quando ele entrou na La sinagoga, Bible dit, lorsque cet enfant est entré dans la no synagogue, Israel, segundo a tradição, en Israël, selon la o tradition, primogênito tinha que pegar no rolo para fazer a leitura. le premier-né devrait prendre le rouleau et en faire la lecture. E o primogênito era de José e Maria, era Jesus. Mais le premier-né de Joseph et Marie, c'était Jésus. E ele pegou no rolo. Celui-ci a pris la Bible. E cuidado, bem amado, me acompanha bem. Bien-aimé, suivez-moi bien. E ele abriu o rolo Il a ouvert le rouleau e encontrou o lugar onde o profeta Isaías falava dele. et il s'est trouvé dans le rouleau là où le prophète Ésaïe parlait de lui. A profecia que falava dele próprio La filho. prophétie qui parlait du Fils. E ele começou a fazer a leitura daquela Il profecia. commença à faire la lecture. E depois, no fim, Et à la fin de ele l'écriture, disse: essa profecia toda il dira toute cette prophétie ou les écritures se cumpriu hoje. sont accomplies aujourd'hui. Estou no Lucas capítulo 4, Je suis dans le livre de Luc chapitre a partir do 4, versículo 17 a à 16. partir du verset 16, Agora presta 17. atenção bem, amado. Maintenant, prêtez attention, mes bien-aimés dans le Porque Seigneur. a Bíblia diz que quando ele fechou o rolo, La Bible dit, lorsqu'il ferma le rouleau, depois de fechar o rolo, après avoir fermé le livre, na sinagoga havia uma cadeira il y avait vazia. une chaise qui était vide. Ninguém sentava por aí. Personne ne pouvait s'asseoir. Porque Personne ne todo mundo que s'asseyait. entrava na sinagoga Pourquoi? Parce que tout le monde qui entrait dans la synagogue realizava a presença de Deus naquela cadeira. réalisait la présence de Dieu sur cette chaise. Quer dizer, quando o Messias virá, Lorsque le Messie viendra, é o Messias que vai se sentar naquela cadeira. le aí. Messie va s'asseoir sur cette chaise. Todos os sacerdotes que entravam por aí, Tout le sacrificateur qui ninguém accédait, tinha direito de se assentar naquela alors cadeira. personne n'avait le droit d'y pouvoir y Vem asseoir. agora menino, Et voici un enfant qui est venu, pega no rolo, qui prend le rouleau. abre e começa a ler a profecia do Isaías. Il a ouvert le rouleau et en lisant la prophétie de E no l'Ésaïe, fim ele fecha o rolo à la fin, il ferme le livre. e ele diz: essa profecia, Il dit à tous ceux qui se trouvaient esta profecia que cette prophétie se cumpriu hoje. vient de s'accomplir. Mas é grave, Mais c'était grave, incrível. incroyable. E depois ele foi lá naquela Et cadeira, il s'est mis sur cette chaise. sentou-se naquela Il cadeira aí. s'est assis sur Ele cette disse: chaise en hoje disant aujourd'hui, esta escritura cette portion de se l'écriture cumpriu hoje. vient d'être accomplie. Aquilo quer dizer que o menino que vocês todos aqui conhecem Cela voulait dire que l'enfant que vous aviez connu, simplesmente é filho que Deus enviou para vocês, il Israel. est simplement le fils que Dieu vous a envoyé, Filho Israël. por quê? Porque quem crer nele Pourquoi fils? Parce que celui qui croira en lui terá vida eterna. aura la vie éternelle. Amen. Aleluia. Amen. Quem crer neste filho aqui, Celui qui croira dans ce porque fils. o problema que está aqui é que eu tenho meu pai, o senhor Rafael, Le problème c'est quoi? Mon père, monsieur Raphaël, o pai biológico mon père biologique, que me deu a vida, c'est lui qui m'a donné la vie sem conhecer a Deus. sans avoir connu Dieu. D'ailleurs, Nasci, je suis né, cresci j'ai grandi até hoje. jusqu'aujourd'hui. Mas além do meu pai Mais Rafael, hormis mon père Raphaël, eu conheci pai, j'ai connu un père que é o filho, qui est le fils, que é Emmanuel. qui s'appelle Ele me Emmanuel. deu
a vida que o meu pai biológico não consegue te dar. Il m'a donné la vie que mon père biologique n'a pas pu me donner. Quer dizer, há nascimento normal Et ça, cela veut dire il y a la naissance normale, e há nascimento espiritual. il y a aussi la naissance Como spirituelle. também há filho biológico Comme il y a un fils biologique, e há filho espiritual. il y a aussi un fils spirituel. E para quem precisa de se tornar filho de Pour Deus, celui qui veut devenir enfant de Dieu, tem que aceitar o filho que il nos doit foi dado. accepter le fils qui nous est O donné. menino não, mas o filho que nos Pas foi l'enfant, pas dado. l'enfant, mais le fils qui nous est donné. Porque o filho é Emmanuel. Parce que le fils, il s'appelle Vou Emmanuel. tentar falar rapidamente em 1 minuto Je sobre vais Nicodemos. expliquer en 1 minute sur Nicodème, Nicodemo era doutor da lei, qui était le docteur de la loi, conhecia a lei, qui connaissait la loi. secretamente foi ter com Jesus. Et en secret, cet homme va voir Jésus Ela disse: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? tout en lui demandant qu'est-ce que je pouvais faire pour hériter la vie éternelle. E o Senhor disse: mas Deus, tu, doutor da lei, Jésus rétorqua en disant, mais toi, le docteur de la loi, não conhece essas coisas. tu ne connais pas ces choses. E ela disse: será que eu posso entrar mais no ventre da minha mãe para nascer de novo? Il demanda, entrerai-je de nouveau dans le ventre de ma mère pour que je sois né de nouveau? Mas o Senhor Jesus lhe disse claramente: Jésus lui avait répondu clairement, quem nascido da carne é carne, celui qui est né de la chair est chair. mas quem nascido do Espírito é Espírito. Celui qui est né de l'esprit sera esprit. E agora, nascer do Espírito quer dizer receber o Filho que nos foi dado. Et la naissance spirituelle veut dire recevoir le Fils qui nous est donné. Escuta o que o João nos disse aqui no livro de João. Écoutez ce que Jean nous dit dans le livre de Jean. João capítulo 1. Jean chapitre 1er, Estou no João do Evangelho. Jean de l'évangile, Capítulo 1. chapitre 1er, João do Evangelho, Jean, évangile de Jean, capítulo 1. verset 1er, chapitre 1er plutôt, Capítulo 1, versículo 11 até 13. verset 11 à 13. Venham para o que era seu, Il est venu chez les siens, e os seus não o receberam. les siens ne l'ont pas reçu, Mas a todos quantos o receberam, mais à tous ceux qui l'ont reçu, deu-lhes o poder, à ceux qui croient en ce nom, leur a donné le pouvoir de serem feitos filhos de le Deus. pouvoir de devenir enfant de Dieu, O poder de serem feitos filhos de Deus. le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vou recuar. A Bíblia diz: a todos quanto receberam. Je reprends verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, Receberam quem é? O Filho. qui l'ont reçu, qui? Le Fils, Receberam o Filho. qui ont reçu le Fils, Quer dizer, Emmanuel. c'est-à-dire Emmanuel. E a Bíblia diz: aos que crer no seu nome. Et la Bible dit à ceux qui croiront en son nom, Versículo 13 agora, para findar. verset 13 pour terminer, Os quais et ceux sont não nasceram do sangue, qui ne sont pas nés du sang, nem da vontade da carne, ni de la volonté de la nem da chair, vontade do varão, quer dizer, o homem, ni la volonté de l'homme, mas de Deus. mais la volonté de Dieu. Aleluia. Amen. Aqui, a partir daqui, você percebe que quem recebe o Filho, À partir de maintenant, tu comprends que celui qui reçoit le Fils automaticamente se torna filho de Deus. automatiquement devient le Fils de Dieu. É nascimento assim espiritual. C'est la naissance É spirituelle. por isso todos não somos filhos de Deus. Voilà pourquoi nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Todos não somos filhos de Deus. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Mas aqueles que receberam filho, Mais ceux qui ont reçu le Fils, aqueles aí são filhos de Deus. ceux-là sont devenus enfants de Dieu. Primeira carta de João, capítulo 5. Premier livre du Jean, chapitre 5. Premier épître de Jean, Capítulo 5. chapitre 5. Versículo 12. Verset 12. 1 João 5, 12.
1 Jean 5, 12. A Bíblia diz que quem tem o filho tem a vida. La Bible dit Aleluia. ceci, celui qui a le Fils a la vie. A Bíblia não diz quem tem um menino, quem tem um filho. La Bible ne dit pas celui qui a l'enfant. La Quem Bible dit tem um filho celui qui a le Fils tem a vida. a la vie. Essa vida não é a vida qualquer. Cette vie, ce n'est pas une vie Chama-se quelconque. Zoe. C'est la vie Zoé. Quer dizer, a vida eterna. La vie de Dieu, la vie A éternelle. vida de Deus. La vie éternelle. Este corpo pode Ce desaparecer, corps peut disparaître, mas por dentro há mais outra vida. mais à l'intérieur de ce corps, il y a une autre vie. Aleluia, que Deus seja louvado. Que Dieu soit béni. A Bíblia diz que quem tem um filho La Bible dit c'est lui qui a le Fils tem a vida. a la vie. Quem não tem o filho de C'est lui Deus qui n'a pas le Fils de não Dieu, tem a vida. n'a pas la vie. Agora entende, bem amado, que está me acompanhando. Maintenant, comprenez, bien-aimés qui vous me suivez, Você pode ter milhões no banco, né? vous pouvez avoir des millions dans des Você banques, pode aparecer bonito, vous pouvez être beau, pode encher a tua garagem vous de pouvez com carros de remplir luxo, votre parking avec des voitures de luxe, pode ter casas de vous pouvez luxo. avoir des maisons de Mas luxe, se você não tiver o filho, mais si tu n'as pas le Fils, você não tem vida. tu n'as pas la vie, Porque a vida parce que la vie, está no filho. elle est dans le Fils. Quem é o filho? Qui est le Fils? Que é o nosso Senhor Jesus. C'est notre Amen. Seigneur Jésus-Christ. Se realmente o Senhor está em ti, Si en réalité le Christ est en toi, tu és morto. tu es mort. Tu és Tu es morto mort no mundo deste. dans ce monde Tu és morto Tu es mort. nas coisas deste mundo. pour des choses de ce monde. E a tua verdadeira vida Mais ta véritable vie, está no Filho, elle est dans le Fils, no lugar celestial. em dans le Deus. lieu céleste. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Escuta bem, amado, vou repetir para você compreender melhor. Bien-aimé, je veux reprendre pour que tu Pode comprennes ter bien. poder, Tu peux avoir pode le ter pouvoir, patente, tu peux avoir pode ter des galons, tu dinheiro, peux avoir l'argent, pode ter tudo neste tu mundo. peux tout avoir. Mas se você não tiver o Filho, Mais si tu n'as pas le Fils, você não vai ter a vida. tu n'auras pas la vie. É por isso, quem tem o Filho, C'est pour cela, c'est lui qui a le Fils, tem paz no coração. il a la paix dans le cœur. Dorme como bebê, Dormir comme un bébé, acorda como bebê, tu te réveilles comme un petit enfant. porque Deus cuida dele. Pourquoi? Parce que Dieu en prend soin Noite e dia. jour et nuit. Vou rapidamente, para findar, passar a mensagem, a palavra ao meu querido pastor Alors je Emmanuel. veux rapidement pour terminer et laisser la place à mon bien-aimé pasteur Emmanuel. Colossenses capítulo 3, Colossiens chapitre 3, versículo 1 verset 1er até 3. à 3. Se quiser, vou aumentar o versículo 4. Porque eu vou Si vous terminar voulez, aqui. je peux aller jusqu'au verset 4. E eu não, sinceramente, não concordo com o Filho de Deus Moi, je ne suis pas d'accord avec un enfant de que Dieu passa hora e hora nas orações, qui passe tout son temps dans des prières, pedindo dinheiro a Deus, demandant l'argent à pedindo Dieu, casamento a Deus, demandant le mariage, pedindo a libertação a demander Deus. la délivrance. São coisas que nós, sendo filhos de Deus, não podemos pedir a Deus. Ce sont des choses pour nous qui sommes enfants de Dieu que nous ne pouvons pas demander. Porque Deus, que é nosso Pai, Pourquoi? Parce que Dieu, notre Père, conhece o desejo dos nossos corações. il connaît le désir de nos cœurs. E quem tem o Filho, C'est lui qui a le Fils. a Bíblia diz: deleita-te ao Senhor, La Bible dit, fais de l'éternel tes délices Ele te dará o desejo et il do te teu coração. donnera ce que ton cœur désire. Porque o Senhor é a única pessoa Pourquoi? Parce que l'éternel, c'est la seule personne capaz de sondar o teu coração. capable de sonder le cœur. Além do Senhor Jesus, En dehors du Christ, não há ninguém. il y a quelqu'un d'autre. Escuta, acompanha-me bem, bem amado aqui. Suivez-moi bien, bien-aimé dans le A Seigneur. Bíblia diz: portanto, La Bible dit, c'est pour cela, se já ressuscitastes em Cristo, si donc vous êtes ressuscité en Christ, hein, se já ressuscitastes com Cristo, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, eu disse: quem tem o Filho tem a vida. je disais que c'est lui qui a le Fils à la vie. É morto Il est mort no sistema deste mundo, pour le système de ce monde, vive para agradar a Deus. mais il vit
pour Christ ou pour la Quer gloire de Dieu. dizer, na outra forma posso dizer, é uma pessoa morta, mas viva ao mesmo tempo. En d'autres mots, je peux dire c'est mort vivant. Está no mundo, mas não vive as coisas do mundo. Il est dans le monde, mais ne vit pas les choses du O monde. corpo pode cair, mas tem guardado, o Senhor tem guardado outro corpo para ele. Le corps peut tomber, mais Dieu a É por réservé isso notre Jó corps. podia dizer, eu sei que o meu Redentor vive. C'est pour ça que Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Porque este corpo pode cair, Pourquoi? Parce que ce corps peut tomber, mas aquele que está em mim mais celui qui habite en moi é maior. est plus grand. Agora, se realmente tu foste ressuscitado, Alors si réellement tu es ressuscité, ressuscitados com Cristo, ressuscité avec a Christ, Bíblia diz: buscai as coisas que são de cima, la Bible dit cherchez les choses d'en haut, onde Cristo está sentado à destra de où Deus. Christ est assis à la droite de Dieu. Se realmente o Filho está em ti, bem amado, Si réellement le Fils est en toi, então não precisa de passar tempo e tempo a procurar as coisas deste mundo aqui. tu n'as pas besoin de passer le temps en train de chercher les choses de ce monde. Bem amado, havia uma senhora Bien aimé, il y avait une que femme andava assim, qui était courbée, mas dia mais un jour, foi dia conforme que os judeus diziam que ninguém pode curar ninguém, ninguém pode cozinhar segundo a lei. selon ce que les Juifs disaient que personne ne pouvait peut-être préparer à manger ou personne ne pouvait travailler ce jour-là, Mas o Senhor Jesus conseguiu de curar aquela senhora. mais le Seigneur a pu guérir cette personne. Por quê? Porque toda a atenção daquela senhora estava só na terra assim, porque ela Pourquoi? andava assim, Parce ela que era curvada assim. l'attention de cette femme était courbée, c'est-à-dire était tournée vers la terre, vers les choses de la terre. O Senhor disse: tem que amar as coisas do céu. Et la Bible dit, aimez ou affectionnez-vous aux choses d'en haut. Quais são as coisas do céu? Quelles sont ces choses d'en haut? Amar a Deus, Aimer Dieu, viver o céu aqui na terra. vivre le ciel sur Se la dá para terre, passar tempo na presença de Deus, passer le temps dans la présence de é Dieu, para lhe dizer que Senhor, eu amo-te, pour dire au Seigneur, je t'aime, és maravilhoso, que tu es merveilleux, ajuda-me a andar segundo a tua aide-moi à vontade, marcher selon ta volonté, ajuda-me a cumprir a sua à vontade. accomplir ta volonté. Vou terminar com a minha leitura, meu Je amado. vais terminer avec ma lecture. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, buscai as coisas que são de cima, cherchez les choses d'en haut, onde Cristo está sentado à destra de Deus. où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensai nas coisas que são de cima. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensai nas coisas que são de cima Affectionnez-vous aux choses d'en haut e não nas que são da terra, et non à celles qui sont sur la terre. porque já estáis mortos Parce que vous êtes morts. e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Et votre vie est cachée en Jésus-Christ. Por quê? Pourquoi? Porque o Filho está em ti. Parce que le Fils est en toi. Quando o Filho entra em ti, Lorsque le Fils entre en toi, não vai gostar mais das coisas tu deste n'aimeras pas plus plutôt des choses de ce monde. vai querer gostar das coisas do céu. Tu seras affectionné aux choses d'en haut. Que o Senhor vos Que abençoe. Dieu vous bénisse. Quelle parole merveilleuse, quel message de grâce Quel message maravilhoso de grâce que Dieu nous a apporté que aujourd'hui o Senhor nos pregou esta noite au travers des pasteurs Feliciano, através do pastor Feliciano. l'impact d'un fils. O impacto do filho. Mais qui est le fils? Quem é o filho? Ça, c'était une question très merveilleuse. Esta é uma grande pergunta, uma Le admirável pasteur a pergunta. bien expliqué, O pastor acabou de bem explicar. mais nous voulons poser la question au pasteur. Nós queríamos fazer uma pergunta ao pastor. Comment faire pour devenir fils, comme Nicodème avait posé? Parce que beaucoup aujourd'hui croient déjà être de fils, mais ils ne vivent pas la vie de fils. O que devemos fazer para tornar-se filho? Porque muitos hoje, pastor, não entendem, ou eles creem que já são filhos.
de Deus, mais il ne vit pas la vie des fils. mas não vivem a vida do Filho. Parce que la vie de Christ, ce n'est pas la vie seulement de s'affectionner, comme vous venez de dire, des choses naturelles, de s'affectionner aux choses d'en haut. Porque a vida, ter o Filho em si, é pensar as coisas que são celestes. Mais aujourd'hui, nous pensons trop aux choses terrestres. Mas nós pensamos todos os momentos em coisas desta terra. Explique-nous à peu de mots comment faire pour devenir de véritables fils de Dieu. Explica-nos, pastor, resumidamente, como é que a gente torna-se filho de Deus. Muito obrigado, meu querido pastor Emmanuel. Merci beaucoup, pasteur Emmanuel. Hoje a igreja está a atravessar um momento muito perigoso. L'Église est en train de traverser un moment dangereux. Segundo Mateus 24:24. Selon le livre de Matthieu 24, E a Bíblia está a alertar a igreja. Et la Bible est en train d'alerter l'Église. Que se levantarão falsos ungidos. Il y aura de faux prophètes. Falsos ungidos. De faux oints. E falsos profetas. Et de faux prophètes. A Bíblia não disse só falsos profetas, a Bíblia disse falsos ungidos. La Bible parle de faux oints, faux hommes, e depois falsos profetas. Et de faux prophètes. Então, hoje em dia, tem pessoas nas nossas igrejas, nas nossas congregações. Aujourd'hui, il y a des gens dans nos églises. E que sabem que tudo que nós precisamos, nós recebemos através do Filho. Ils se rendent compte que tout ce dont nous avons besoin, nous les avons par le Fils. Por quê? Porque tudo que nós recebemos, bênção, tudo, não vamos receber, mas já recebemos em Cristo, em Filho Jesus. Pourquoi? Parce que les gens pensent que nous allons recevoir, mais nous en avons déjà reçu en Christ. Tudo que o cristão precisa não vai receber, mas já recebeu do dia que ele entrou no Filho. Amen. Tout ce que le chrétien a besoin, il les a reçus dès avoir reçu Christ. E eu estou a fazer ainda esse pequeno táxi até voltar na pergunta que o pastor fez. Voilà, je fais une petite trajectoire avant que je revienne à la question. A Bíblia diz que, Efésios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz... Ephésiens chapitre 1, verset 3, la Bible dit... Deus já nos abençoou. La Bible dit que nous avions été bénis. Em todo tipo de bênção espirituais. Sorte de bénédiction spirituelle nos lugares celestiais, dans le lieu céleste, mas no Filho, par le Fils, em Cristo. En Christ Jésus. Quer dizer, antes de eu me tornar cristão, avant que je devienne chrétien, Deus já tinha dado bênção para mim. Dieu m'avait donné déjà la bénédiction. Mas a condição é receber primeiro aquele filho aí, ele entrar em mim. Mais la condition c'est de recevoir. Agora vou diretamente para responder ao pastor. Maintenant je vais répondre au pasteur. E aquelas pessoas que estão nos acompanhando na ainsi à tous ceux qui nous suivent. A Bíblia diz no livro de Marcos 16. La Bible dit dans le livre de Marc 16. 16. Marc 16. Versículo 16. Verset 16. A Bíblia diz quem crer. La Bible dit c'est lui qui croira. E for batizado. Et qui sera baptisé. Será salvo. Sera sauvé. Quem crer. C'est lui qui croira. E for batizado, qui sera baptisé, será salvo. Sera sauvé. Mas quem não crer, mais celui qui ne croira será pas, condenado. Sera condamné. É muito mal. Ça fait trop mal. Ver uma pessoa entrar hoje na igreja. Voir quelqu'un qui vient à l'église aujourd'hui. Ainda não está arrependido. Il ne s'est pas encore repenti. Ainda não for batizado. Il n'est pas encore baptisé. Ainda não se tornou filho de Deus. Il ne s'est pas encore, il n'est pas encore devenu enfant de Dieu. Começa já a lutar, para tu lutar, para o meu marido voltar em casa, tu a quebrar, Satanás cai, eu quero recuperar a minha bênção. Cette personne commence à combattre pour récupérer peut-être son mari, pour récupérer son mariage, alors que cette personne n'a pas encore reçu Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Até a Bíblia diz, o Senhor está dizendo no livro de Mateus aí a dizer que essas coisas aqui são gentios que fazem. Et la Bible confirme dans Matthieu 6,33 que ces choses-là, ce sont les gentils, les païens qui cherchent les são ímpios que pedem aquelas coisas. Ce sont des païens qui cherchent d'abord. Porque verdadeiro filho de Deus, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino
e a justiça. Parce que la Bible dit cherchez premièrement le règne et la justice. Sinceramente, se alguém entrar em Cristo, Sincèrement, si quelqu'un entre en Christ, se alguém tiver filho, si quelqu'un avoir un fils, bem amado, no momento determinado, Deus te dará o casamento, te dará o desejo do teu coração. au moment opportun, tu auras le mariage ou tu auras le fils. Que Dieu vous bénisse. Donc, en ouvrant son cœur, le Fils entre, tout devient possible. Amém. Ok, c'est vraiment... Celui qui croit, Aquele que fonde crê son cœur. no seu coração, Et todo seu celui qui coração. confesse dans sa Celui, bouche aquele que confessar na que sua boca Jésus est Seigneur que Jesus é Senhor sera sauvé. será salvo. Oh, le pasteur s'exprime aussi en français. Gloire à Dieu. O pastor fala também em francês. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Donc, pasteur, ce message est vraiment un bon message. Mais Pasteur, nous avons é uma quelques boa questions mensagem. à vous poser par rapport à ça, comme je venais de poser ma première question. Muito obrigado. Jésus était entré dans le temple, il a déroulé le rouleau. Il a Jesus fini. entrou no templo e abriu o livro, Il a fini de lire. terminou Il est allé s'asseoir sur la chaise qui était désignée à Dieu. e assentou-se naquele trono, a cadeira que era reservado para Deus, para Qui est la o Messias. coutume juive. Ce Selon, n'est pas la violation de la loi. segundo o costume dos judeus, não é esta uma violação da lei? Et personne l'a blâmé. Ce n'est pas la violation de la loi, ça. E ninguém foi contra ela. Ninguém repreendeu-lhe. Il affirme qu'aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Il s'assoit tranquille, personne ne le blâme. E ele confirmou que estas palavras acabam de ser concretizadas hoje. Muito obrigado, querido pastor. Merci beaucoup. Porque se você prestar atenção nesta profecia Si aqui vous prêtez attention dans cette de prophétie Isaías 9, d'Ésaïe 9, a Bíblia antes do nascimento do nosso Senhor. avant la naissance du A Christ, Bíblia está a dar as características do menino. la Bible donne les caractéristiques E ele ainda de não l'enfant. nasceu, mas quando ele nascer, vai nascer já rei. Il n'est pas encore né, mais lorsqu'il naîtra, il sera un roi. Vai ser conselheiro, Il sera conseiller, vai ser pai da eternidade. il sera le Père éternel. Tudo isto na Bíblia. Tout cela est écrit dans E la Bible. agora, o Israel tinha aquela profecia na cabeça. Et, Israël avait cette prophétie en Porque soi. até o profeta Isaías disse, como sinal, Et le prophète Ésaïe a donné comme signe uma virgem une vierge vai conceber, concevra, uma virgem vai une conceber vierge e dará à sera luz menino il donnera un fils e vai se chamar Emmanuel. qui s'appellera Emmanuel. Quer dizer, todas as profecias, até o lugar onde o Senhor haveria de nascer, em Belém. C'est-à-dire, la prophétie, elle est bien détaillée, même le lieu de naissance. Agora, toda a nação israelita estava à espera do Messias. Et toute la nation israélite attendait le Messie. Então, isso tornou-se escandaloso, por quê? Et cela est devenu scandale. Pourquoi? Porque eles pensavam ver o Messias sair de uma família assim famosa ou uma família rica. Parce qu'ils attendaient que Messie venait d'une famille riche, une famille connue. E infelizmente Deus não olha naquilo que toca muito no coração, nos olhos da pessoa. Malheureusement, Dieu ne tient pas compte à l'apparence. Muito obrigado, pastor Lito. Obrigado. Então, aquela cadeira reservada, está no versículo 20, aliás. La Lucas chaise- 4, versículo 20. Luc chapitre 4, verset 20. A Bíblia diz, e cerrado o livro, Et la Bible dit qu'il roula le livre, e tomando e a dar ao ministro. il le remit au serviteur. Depois daquilo, ele veio naquela cadeira, sentou-se ali. Après, il s'est assis. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur Porque lui. incrível, todo mundo conhecia o José.
Pourquoi? Parce que tout le monde connaissait Joseph. Todo mundo conhecia Maria. Il connaissait Marie. O José era carpinteiro. Joseph était un O pequeno charpentier. Jesus também era filho do carpinteiro. Le petit Jésus était le fils du Além de charpentier. Jesus, eles também tinham filhos e filhas. En dehors de Jésus, ils avaient des filles. E des como fils. prova, eles disseram: mas o pai dele não é o José, aqui o carpinteiro, fulano e fulana não são filhos Parce do qu'ils José. avaient dit, n'est-ce pas son père Joseph, les charpentiers, et les autres sont pas ses frères? Possível menino deixe sentar no lugar de Deus? Comment est-ce possible un enfant? Mesmo o sacerdote não tem poder de sentar Le naquela cadeira. sacrificateur n'a pas le droit de s'y Porque mettre. ele, nos olhos do Israel, era tipo menino. Au vu d'Israël, il était comme un enfant. Mas nos olhos de quem tem a revelação, era o filho de Deus. Mais au vu de celui qui avait la révélation, Pronto, il était le escuta fils. agora o testemunho de Pedro. Maintenant, écoutez le témoignage Pedro, de o que é Pierre. que eles dizem de mim? Pierre, qu'est-ce que les hommes disent? Alguns dizem que és o Jeremias. Les uns disent que tu es Jérémie. Os outros dizem que você tem que ser o João Batista. Les uns disaient que tu E es alguns também Jean-Baptiste. dizem que tem que ser profeta assim, fulano assim. Et les uns disent que tu es un prophète. Mas ele disse então, tu, Pedro, En disant, alors vous, o que toi que tu Pierre, diz de qu'est-ce que mim? tu dis que je suis? Ele disse, tu és Je dis, tu es o Cristo, le Christ, o Filho le Fils do Altíssimo Deus. très haut. Amen. Quer dizer, esse é o único Filho do Altíssimo Deus. Il est l'unique Fils du Quer Très haut. dizer, é o único que nos foi dado. C'est le seul qui nous est donné. E ele disse, guarda aquilo só para ti. Et il a dit, garde ça pour toi. Ninguém pode saber. Ne le dites à personne. Sobre esta revelação Sur cette que révélation tu recebeste, que tu as reçue, eu edificarei a minha igreja. je bâtirai mon église. Donc, sur la révélation de ta propre identité, sur la révélation de qui tu es, tu recevras tout ce que tu as besoin. Sobre a revelação de tudo que és, receberás a benção que precisas. Aujourd'hui, tu cherches des choses, tu n'arrives pas à l'avoir. Se hoje procuras de algo que não consegues Tu obter, pries, tu n'as pas de réponse. orando sem ter êxitos, Chercher à devenir fils, procura a tornar ou a receber o filho e tornar-se filho de Deus. Amém. à devenir fils, Torna-se filho de Deus. à devenir soi-même fils de Dieu. Torna-se tu mesmo filho de Deus. Amém. Quand tu deviens fils de Dieu, Quando te tu tornas peux filho, t'asseoir sur le trône de ton règne. poderás sentar-se no trono do teu reino. Dieu t'a appelé pour régner. Deus chamou-te para reinar, Dieu t'a appelé pour dominer. para dominar. Dieu t'a appelé pour siéger, gouverner. Amém. Deus chamou-te para governar. Mais tu ne gouvernes pas, tu ne règnes pas. Porque não reinas, não Parce governas, que tu ne prends pas l'identité de fils. porque ainda não tomaste a tua Tu identidade. ne connais pas l'impact d'être fils de Dieu. Não conheces ainda o impacto do Le filho pasteur de Deus. vient de nous parler un message très prophétique. O pastor acabou de pregar-nos uma mensagem muito Jésus, profética. connaissant l'impact d'être fils de Dieu, il était capable d'aller s'asseoir sur les sièges qui lui a été destiné prophétiquement. Jesus já sentou-se na cadeira que lhe Mesmo se foi... isso podia chocar os edificado. outros. Même si ça pouvait choquer, Mais il a donné les rouleaux aux serviteurs. Ah. e ele remeteu o livro ao ministro Il est allé s'asseoir. e assentou-se. Le pasteur est en train de dire à quelqu'un ce soir, O pastor Tu peux está a dizer a alguém, tu peux t'asseoir là où Dieu t'a destiné. pode sentar-se onde Deus te destinou Tu peux atteindre le niveau que Dieu te voit. e atingir os níveis que C'est à Deus toi precisa de para. devenir fils. Então torna-se filho. Ah, pasteur, quand on devient fils, on est habilité à chercher les choses d'en haut. Amém. Hein? Quando On est somos obligé. Somos chamados a procurar as coisas celestiais. Amém. Mais c'est quoi les choses d'en haut? Parce qu'il y a tant de choses sur la terre. Amém. Então, De merveilleuses choses. quais são essas coisas celestiais? As coisas celestiais são várias. Il y a plusieurs choses d'en haut. Mais en bas sur la terre, il y a des bonnes choses, pasteur. Pourquoi nous allons chercher les choses d'en haut tant que sur la terre, il y a des choses qui brillent? Por que devemos procurar as coisas celestiais? Entretanto, aqui na terra há muita coisa que brilha. Muito obrigado, querido pastor. Merci, pasteur. E é verdade, não é fácil mesmo de C'est vrai que viver ce n'est esta pas vida. facile de vivre cette vie. E nós estamos no mundo,
Nous sommes dans ce monde, mas não somos do mundo. mais nous n'appartenons pas à Somos ce monde. passageiros Nous neste sommes des mundo. passagers. Dia desse iremos embora. Un jour, nous avons Então, partir. quem se Nous allons torna partir. filho de Deus Mais celui qui devient fils de Dieu tem que procurar noite e dia como agradar a Deus. doit chercher jour et nuit comment agréer As pessoas Dieu. têm como hábito de dizer: Oui, plusieurs ont l'habitude de dire não, as coisas de Deus demoram. non, les choses de Dieu prennent beaucoup de temps. Não, eu quero dizer que não demora. Je voulais dire à quelqu'un, cela ne dure pas. Se Ne prend pas le temps. realmente Deus habita em ti, Si réellement le Christ habite en toi, e Ele te dará no momento determinado. il te donnera au moment donné. E eu quero dar exemplo rápido para ajudar os que estão nos acompanhando. J'aimerais donner un exemple très rapide pour aider ceux qui nous suivent. E eu sou rainha. Je suis une reine. O meu marido é o rei. Mon mari, c'est le roi. Tudo que pertence ao meu marido me pertence também. Tout ce qui appartient à mon mari m'appartient à moi, en tant que reine. Mas ainda sou noiva dele. Mais pour le moment, je suis encore sa fiancée. E será que no estado de noivado vou conseguir de herdar tudo que pertence ao rei? Est-ce qu'en restant fiancée, pourrais-je hériter tout ce qui appartient au roi? Não, a primeira coisa é conquistar o coração do rei. La première chose qu'il faut faire, c'est de conquérir le cœur du roi. Quando vou conquistar o coração do rei, Lorsque j'aurai à conquérir le cœur du tudo roi, que do rei me pertence. tout ce qui appartient au roi, Não vou precisar de pedir, mas Je n'en demanderai posso pas. assinar em nome do rei. mais je le recevrai au nom du roi. Quer dizer, quem se tornou filho de Deus Celui qui devient le fils de é Dieu, nascido de novo il est né de nouveau. e ele tem a assinatura de Deus. Il a la signature de Tem Dieu. o selo de Deus. Il a la signature de Dieu. Qual é o selo de Deus? C'est quoi Em le nome cachet de do Dieu? Senhor Jesus. Au nom de Jésus-Christ, E o céu se abre le ciel e s'ouvre Deus vai te ouvir. et Dieu entend. É por isso a Bíblia disse tudo que você pode pedir, Et c'est pour cela que la Bible dit tout ce que vous demanderez fazei-o em nome à do mon Senhor nom Jesus. ou faites-les au nom de Jésus-Christ. Que Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse. Cette réponse est magnifique parce que Dieu veut que nous affectionnons aux choses d'en haut comme avait dit le pasteur. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Amém. Esta pergunta ou esta resposta é muito boa porque a Bíblia diz tudo que a gente procurar. Ou devemos pensar nas coisas do Altíssimo ou das coisas celestiais. Où Christ, notre vie, est assis à la droite de Dieu. Onde Cristo está sentado na destra do Pai. Amém. La Bible nous précise dans le verset D, attachez-vous aux choses d'en haut. E a Bíblia diz que não devemos pensar, não devemos pensar nas coisas celestes. Nous devons nous attacher aux choses d'en haut, Nous devemos non à celles qui sont sur la terre. Nous devemos nos afeccionar com as coisas do céu e não as coisas da terra. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Porque estáis mortos e a vossa vida está em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, Quando Cristo, vossa vida, aparecer, vous apparaîtrez aussi avec lui Amém. dans la gloire. Amém. e Amém. sereis com Ele na glória. Pasteur, expliquez-nous à quelques mots l'apparition de Christ dans la vie de quelqu'un. Qu'est-ce qui amène? Quel impact quand le Fils apparaît dans la vie d'une personne? Rapidamente, 2 minutos, quero explicar como é que o Senhor aparece na vida de uma pessoa. J'aimerais expliquer comment est-ce que Dieu fait son apparition dans Para la a vie. igreja, o Senhor vai aparecer 2 vezes. Pour l'Église, l'apparition de Dieu, de Jésus se fera en Mas no 2 mundo, fois. o Senhor aparecerá 3 vezes. Pour le monde, ce sera 3 A fois. primeira vinda, La première venue, ele entrou no ventre de uma virgem, il est venu par l'intermédiaire d'une vierge. foi nascido, Il est né. e a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira, La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde e ele deu et Amen. il donna o melhor dele, deu. le meilleur de soi. Essa é a primeira vez que o Ça, c'est la Senhor première fois
manifestou seu amor. que Dieu a manifesté son amour. Quer dizer, quando você está ouvindo a palavra de Deus, a palavra está tocando no teu coração, Lorsque quer dizer, tu o Senhor está entends- se apresentando em ti. Lorsque tu entends la parole de Dieu, que cela touche ton cœur, Dieu se présente en E toi. a segunda vez ele virá a tua busca. La deuxième fois, fois, Ali il agora viendra falta o tempo. à sa recherche. Falta o tempo, seria bom falar do arrebatamento. Et c'est le temps que nous parlerons, ou il nous reste le temps, La on n'a pas le temps, prophétie. que nous devons parler sur l'enlèvement. E naquele tempo agora, ele não vai pausar os pés aqui, porque vai ficar nas nuvens, nas alturas. Et en ce temps-là, il ne viendra pas sur terre, mais il Quem restera dans les terá lieux. direito de ir ao encontro? C'est lui qui aura le droit d'aller à sa rencontre. Só aquele que tiver filho C'est de celui Deus qui no aura seu le coração. Fils de Dieu dans son cœur. Porque ele vai se tornar também filho de Deus. Pourquoi? Parce il deviendra fils de Dieu. E pela terceira vez, La troisième fois, é para visitar o seu povo, c'est Israel. pour visiter son peuple, le peuple Naquele d'Israël. tempo, a igreja do Senhor estará nas alturas. En ce temps-là, l'Église sera dans la Durante fête tempo determinado. pour un temps déterminé. E quem está a ouvir agora a Et palavra c'est lui de qui Deus m'entend en ce moment e está sentindo no coração que o Senhor está a aparecer. et sent que Christ apparaît dans son Conforme que a cœur. Bíblia diz, eis-me aqui na porta e bato. Comme la Bible dit, mais voici, je tiens à la porte. Se je você frappe. abrir esta noite aqui, Si tu ouvres cet après-midi, o Filho de Deus vai entrar no le teu Fils coração entrera en toi e a tua vida completamente será mudada. et ta vie sera transformée. Que Deus Que abençoe. Dieu vous bénisse. L'apparition de Christ dans notre vie amène la transformation, le changement, le miracle, l'innovation, le péché surnaturel, les faveurs de l'Éternel lorsque nous laissons Christ apparaître. Amém. A aparição do Cristo traz transformação, milagre, prosperidade quando ele aparece em nossas vidas. Il est temps que vous donnez l'accès à Jésus d'apparaître dans votre vie. É o momento de dar acesso a Cristo, de fazer a sua entrada em vossos corações. Il va impacter votre vie. Ele vai impactar a vossa vida. L'impact du Fils O impacto do Filho va impacter notre société. é capaz de impactar a Lorsque sociedade. Christ apparaît dans notre vie, Quando Cristo faz il a nous- sua aparência em il nous nossas permet vidas, d'impacter notre société. ele faz com que o nosso país, a Ce nossa sociedade message seja impactada. était un message très bénéfique pour quelqu'un qui est en train de Foi me uma grande suivre. mensagem para todos aqueles que nos acompanham. Je vais laisser le pasteur de conclure en quelques mots. Après, nous allons clôturer notre émission de ce soir. Vou dar a oportunidade ao pastor de fazer a sua conclusão esta tarde e depois nós vamos concluir a nossa emissão. Muito obrigado. Amados meus, a Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 1, um grande conselho que eu gostaria muito de compartilhar com Bien-aimé, un petit conseil que je voudrais partager avec vous. Efésios capítulo 1, versículo 3. Éphésiens chapitre 1er, verset Tudo 3. que você está a precisar, Tout ce que tu as besoin, tudo tout que você está a pedir a Deus, tout ce que aí, tu demandes à Dieu, se o Filho não tiver no teu coração, si le Fils n'est pas dans ton cœur, é difícil receber. sera difficile de Porque l'avoir. Deus não pode pegar nas coisas sagradas, Parce que Christ ne peut prendre aux choses sacrées dar aos cães. et les donner aux chiens. É preciso se tornar filho Il nous faut devenir enfants, para comer na mesa do Senhor. fils plutôt pour A Bíblia manger diz: dans... bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, La Bible dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur o qual Jésus-Christ, nos abençoou qui nous a bénis com todas as bênçãos de toutes les sortes de bénédictions espirituais spirituelles nos lugares dans le lieu celestiais céleste em Cristo. en Christ. Quer dizer, no Filho. C'est-à-dire dans le Fils. Ainda há oportunidade para si esta noite. Il y a encore une chance pour toi Ainda há cet uma après-midi. porta aberta para si esta Oh, il y noite. a encore une porte ouverte E o Senhor pour está a toi. te chamar, você que ainda não recebeu o Senhor como Jésus Senhor e t'appelle, toi Salvador. qui n'as pas encore reçu Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Venha, venha, porque a porta está aberta. Viens parce que la porte est Amanhã ouverte. pode ser tarde. Demain, ça peut devenir trop tard. E nós também passamos nisto. Nous avions passé A aussi dans dizer, cela tenho dinheiro, que j'ai l'argent, tenho isto, je sais o que é que eu vou fazer com ele? que je dois faire avec, Mas a avec lui. Bíblia disse, quem tem o Filho, Mais la Bible dit, celui qui a le Fils, o Filho de Deus, le Fils de Dieu, tem a vida.
a la vie. Quem não tem, Celui qui n'en a pas não tem a vida. n'a pas la vie. Que o Senhor abençoe. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Feliciano, Luis, pour votre présence sur ce plateau. Obrigado, pastor Luiz Feliciano, de Eu ter te passado. agradeço. C'est moi qui vous remercie en tout cas. Pour conclure, pour moi, de ma part, Para concluir, Dieu nous a parlé au temps de la fête par le Fils, à qui il a établi l'héritier de toutes choses dans les livres des Hébreux. Deus falou conosco neste tempo através do Filho, que é o herdeiro, segundo o livro de Hebreus. Donc ce message était un message bénéfique pour tous ceux qui nous ont suivis. É uma pregação Partagez ce muito message. benéfica para todos aqueles que nos acompanharam. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons Dr Paulo. Partilhe a mensagem, saudamos o Dr. Paulo. Nous saluons le pasteur Gonfer, prophète Evala, et tous ceux qui sont en train de nous suivre en Angola, pasteur Serge Toy, et d'autres bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons aussi le réalisateur, le pasteur Constant de la chaîne EPV TV. Nous bénissons aussi la chaîne Glory TV à Luanda. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver encore très bientôt avec d'autres émissions, reportages, avec votre émission Lève-toi et brille aussi, toujours à l'étranger. Vous allez suivre des images que nous avons prises pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons le pasteur Lito pour votre participation. Merci, que Dieu vous bénisse. Et merci beaucoup encore une fois de plus, pasteur. Muito obrigado, pastor Luiz Feliciano. Eu é que agradeço, pastor. C'est moi qui vous remercie. Et que Dieu bénisse notre ingénieur du cœur, le pasteur Constant. Que Deus Merci. abençoe o engenheiro, pastor Constant. Muito obrigado. Bonne soirée. À très bientôt. Boa noite e até já.